हेले मते निद्रा लागिलानी मते एठी विश्राम करबा को हेबो हाँ हाँ मते एठी विश्राम करबा को हेबो ए घोर अंधार राति रे किए तुम्हें डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा सेनापति ताले तुम एठी आछो काहे की एटा होची मोर अनेक दिन स्वप्न महारानी माने मानेटा किसी बुझी पारो ना किछि बुझी पारो नांती काम नथिले कड़के का पाखकु आसे माने तुम कोन कहबो को चाहछो हाँ महारानी मोर ना तम पाखरे गोटाए काम अछि मो पाखरे हाँ मो पाखरे काम अछि हाँ। हेले से कामटा कहबी परिबो कहबी मोना तम सहित गोटाए संपर्क रखिबा को चाहूची तुम सहित मोर संपर्क हाँ महारानी हेले को संपर्क एटा हैला प्रेम संपर्क टपाटप टपाटप अबे हरामजादा कुत्ता साला बेईमान तू हो जो मो घर रो एठिया क्या कुकुर जदि एमिति कथा रे कथा कहि पारे ता गाल रे कोन करबा को चाहू जानि त एमिति मु जाने महारानी मु होछि गोटाए चाकर हेले कौन करिबी तम रूप यौवन देखिना मु सळाउ संभाली पारुनी हाँ आजी आजी तुमको कहीं रक्षा करि परिबेनी जाऊ कल्या पाई आशा चले ओ ताकू मले भूल जा हो ताकू मले भूल जा करण बिलाती अतीत प्रणाती निज पते फेर जा हो
ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆଲୋ ଆସ। ସତୀ ସୀତା ନାରୀ ହରି ରାବଣ ମରିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ସହରରେ ହସିନା ଜଳିଲା ସତୀ ସୀତା ନାରୀ ହରି ରାବଣ ମରିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ସହରରେ ହସିନା ଜଳିଲା ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଆରେ ହଁ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେବିନି ସେନାପତି ଦୟାକରି ଏଠୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ ତମେ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଏକା ସତୀ ନାରୀ? ଆଲୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ନାରୀ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇ ଆରାମରେ ଘରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହଉନି। ବେଶ୍ୟାମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଦେହ ମିଳନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତମ ଆମ ମିଳନଟା ଗୋପନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ମତେ ରତିଦାନ ଦେଇଦିଅ। ଆଲେ ମହାରାଣୀ ସାକାଲାକା ଲୋଲୋ ଆଜି ତମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସେନାପତି এই কথা ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଜାଣିଗଲେ ଏକାବେଳେ ତମକୁ ମାରି ମାରି ବାହାର କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଚିତ୍କାର କରୁନ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ବାପା ପିକା ଏ ବାପା ପ୍ରକା ଆରେ ଆସରେ ନା ମହାରାଣୀ ଆଉ ଆସିବିନି, କାହିଁକି ନା ରାଜକୁମାର ବିକାଶ ସିଂହ ପ୍ରକାଶ ସିଂହଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଦର ଔଷଧ ଦେଇଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତପୁରରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ନା ମହାରାଣୀ ମିଛ କହୁନି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ତେଣୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ମତେ ରତିଦାନ ଦେଇଦିଅ।
ଆନନ୍ଦ ମହାରାଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଜା ରାଜା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମ ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମହାରାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ବର୍ବାଦ ହେଲେ ମୋର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତମକୁ କି ଲାଭ ମିଳିଲା ସେନାପତି? ଆଲୋ ମହାରାଣୀ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆଲୋ ସମୟ ମିଳିଲେ ଏମିତି ଗପ ସପ ହଉଥିବ। ହଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଏମିତି ରାତି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଲୋ। ହଁ ଏମିତି ରାତି ସେ ତ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଯାଉକୁ ବିତି अरे पापी मते बलात्कार करके तोते कौन मिलिला? तोते एते इच्छा आशा थिला तो बाप मां भोली को काहे की रखी परिलु संपर्क? तम आम भितर घटी गोपन तथ्य जदि कौन प्रकार प्रकट हो बुढ़ार कालक चाहे तमे संतान मुखर वंचित हब। हाँ मु तुम बड़ पुआ विकास सिंह को हत्या करी हत्या तुम सान पुआ प्रकाश सिंह को पंगु करी पंगु तेणु ये कथा क्या प्रकाश करनी प्रकाश करदेली सेनापति। नारे धन्य लोक नारे नारे माया बढ़े पाने नारे माया ब्रह्मा न जानी। हाँ महाराणी मो कथा जमी तुम मन रखा उचित ता ना सबुदिन तुम प्रिय राज को ऊपर को पठाई दे शुणई देवी जीवन शेष संगीत राम नाम सत्य है। सत कथा कहूँ सेनापति मु कहा को कहबेली। हाँ कहा को कहबेली चली जाऊँ महाराणी हेले चली जा पूर्वर गोटाए कथा कहीदे जाऊँगी। की कथा? शुण प्रकृत तमें जदि गोटाए सती नारी है गोटाए पुरुष अन्य पुरुष को स्पर्श कर न थाओ ताहले आज एबेठू तमे तम पति को छुईले पाप पति छोइले प्रकाश कर